गलेणी तो संगरू जेते कजन गलेणी तो संगरू जेते कजन गंठी रे बांधी नेले के केते धन रे के केते धन घर बोलियर दिछु जेते पदार्थ घट छोटिले तोते बोलिबे भूत घर घरणी देह गिला होथिब बंधु बांधव डाकी शोध होइब रे शोध होइब यह जीवन चिरंतन सत्य मनबोध चौतीसा कहले धन रे तो सतुर जो माने गलेनी गला बेले किछ लेइचंती गला बेले केही किछ लेइचंती कहले ना आ तू ये संसार को आसलु 70 वर्ष 80 वर्ष जीवन जीवु गला बेले किछ नबु होंगी ना तोला पाद कहूची जेमती संसार तो सोया को वाला बेले पाद दिटा झाड़ी दउचु सेमती जो दिन संसार रो जीवु सब किछि छाड़ी छुड़ी गिरी जीवु होंगी ना जदी मो दिने मरि जीवी संपत्ति मोर कोन होबो मो तो मरि जीवी कोठा घर बैंक वाला से मोर कोन होबो मु तो मरि जीवी ये पिला छुआ संसार मोर कोन करिवो जे पंत ये विचार मन भीतर आसीनी आमे केबे मनुष्य पदवाच्य होई परिबे सही कथा पाद कहूची गला अर्था पादरजं पमागिरी नदी बेगोपम जौवन जो जौवन अवस्था को नहीं मनुष्य उत्ताल तरंग रे तरंगायित हुए से युवक अवस्था आज अछि काली काली जो युवक अवस्था रे मनुष्य बारंबार विपथगामी हुए से आज अछि काली की नथि आज यदि युवक अवस्था रे गोटे रोग लागि गला तो तत्क्षणात युवक अवस्था चली गला तनो बेगोपम जौवन आयुष जल बिंदु लोलज बलम हेनपम जीवन जेमती पानी रे स्रोत होउची टोपाटे वर्षा हले फटका होउची आउ टोपे पड़ी गले फटकाटा फाटी जाए जीवन सेमती केतबेले जो को मुहूर्त रे कोठी प्राणटा चली जीवो ए कथा काहा माने काहा मन को आसीनी कि जेते अनुध्यान कले भी एते सहज रे मनुष्य जानि परिबे तो सही कथा पाद कहूची कला जीवन सारा तू जेते संपत्ति रोजगार करिचु गला बेले तो किछि न बुनी यहा कोन जीवन रो चिरंतन सत्य आ कही कही कहंती सही मनोबोध चौतीसा जोड़िए कथा पचारि यदि मु आपण मानन पचारिबी आमे संसार को आसिला बेले किछि नै कि आस्थिले होंगी ना जोरे कहि ना मछे पछरा मत बदलै हां अच्छा जदी संसार को आसिला बेले आमे किछि आनिने गला बेले किछि नबा गला बेले किछि नबा मन भीतर प्रश्न आसे जेतबेले आमे संसार को आसिले ता पूर्व कोठी थिले भगवान को दरबार ईश्वर अंश जीव अविनाशी सेठी पतित हेले एठी के आसिला पर संसार कर्म करूचंती आउ तो फेरिवार बाट नाही भगवान को दरबार कोन केही केबे खाली हाथ रे फेरे भगवान को दरबार केही केबे खाली हाथ रे आसे ना भगवान को दरबार केही केबे खाली हाथ रे जाए तोरा मन भीतर सुंदर प्रश्न ये संसार को आसिला बेले आमे किछि नै करी आसी छी आ गल्ला बेले भी संसार किछि नै करी जीवा मनबोध 34 पदे कहि दैचंती कहले काहे कि आसे छो म केश देवा पाई रे काहे कि आसे छो म केश देवा पाई रे काहे कि आसे छो म आसियो छुलंगला
ଆସିଛୁ ମନ ମାନବତ ଚୌତିଶା ଯୋଡ଼ିଆ କଥା ପଚାରିଲା ରେ ମନ ତୁ ସଂସାରରୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସାରରୁ ଗଲା ବେଳେ କଣ ନବୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ କାହିଁକି ଆସିଛେ ନିଜକୁ ଆମେ କେବେ ପଚାରିଲେଣି ମୁଁ କାହିଁକି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ପଚାରିଲେଣି ଆଉ କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ହଁ ପିଲା ଦିନଟା ପାଠ ପଢା ତାପରେ ସଂସାର ଘର ଦ୍ୱାର କୋଠା ବାଡି ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ଇୟା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦିନେ ବାଟରେ ଓଗାଳିକି ପଚାରିବେ ବାପା ସଂସାର ଗଲୁ 70 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଜିଇଲୁ ବହୁତ ଗୁଡେ କୋଠା ଘର କରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଘର କରୁଛୁ ତୋ ଜୀବନ କାଳ ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଘର କଲୁ ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ କଣ ଅଛି ନା ସେଟା ଉଇ ହୁଙ୍ଗାଟି କହିଲେ ସେ ଉଇ ବି ଘର କରୁଛି ନା ଗଣି ପାରିବୁ କେତେ ବଖରା ଘର କରୁଛି ତୁ ତ ଛଡି ଗଡି ଲଗେଇକି ଘର କରୁଛୁ ଆଉ ସେ ଉଇ ଖାଲି ମାଟିରେ ଘର କରୁଛି କେତେ ବଖରା ଘର କରୁଛି ଗଣି ପାରିବୁ କହିଲା ନା ତାମାନେ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବି ତୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ସେ ଛୋଟିଆ ଏଡେ ଦେଖି ଯିବ ଟେ କେତେ ଘର କରିଛି ତାକୁ ତୁ ଗଣି ପାରିବୁ ଆଉ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛୁ ମୁଁ 5 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି 10 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି 100 ବଖରା କୋଠା ଘର କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ସେଟା ଉଇ ହୁଙ୍ଗା ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଉଇ ପାଇଁ ଘର ତୋ ଘର ଥରେ ଭୁଷୁଡି ପଡିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସଜାଡି ହବ କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ଘର କରିଛି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯିବ ପୁଣି ସକାଳୁ ଛାତ ପଡି ଯାଇଥିବ ନା ନାଇଁ ତୋର ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଘର କରିକି କିଛି କରିଛୁ ଇଏ ଘର ନୁହଁ ଘର କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଗ ବୁଝ କାହାକୁ ଘର କହନ୍ତି କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେହି ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର বৈকুণ্ঠ সমান হতে সেই ঘর পরস্পর স্নেহ জহি ঠায়ে নিরন্তর কলে বৈকুণ্ঠ সমান অটে সেই ঘর পরস্পর স্নেহ জহি ঠায়ে নিরন্তর जोटी स्नेह नहीं जोटी संपर्क नहीं तू जेते प्रकार कथा घर था सेडा घर रे जीव आ रामायण आपण बार बार सुनिचंती तले हनुमान जी गले लंका लंका कटक जुआडे बुली बुली की देखिले सबुठी होची मंदिर रावण मंदिर कुंभकर्ण मंदिर इदो मंदिर जोठी की गले हनुमान देखिले खाली मंदिर तेरी हां कि ना मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहां तो अगणित योद्धा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहां तो अगणित योद्धा श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल हरि बोल हनुमान जी गले गले मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहां तो अगणित योद्धा किरे लेखा आइछि मंदिर मंदिर भीतर रहिबा कथा कि से ठाकुर या भीतर सोइचंती असुर हां आ जोठी असुर सोइचंती सेटा मंदिर केमति होला आ एते बाटा बुली बुली गला बेले हठात गोटे घर देखिले हनुमान कहले रामायुध अंकित गृह शोभावर न जाई नव तुलसी का वृंदत देखि हरस कपिराई देखि हरस कपिराई श्री राम जय जय राम राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम राम जय राम कहले रामायुध अंकित गृह समस्त
ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଭୀଷଣର ଘର ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେଇଠି ହନୁମାନ ଜି ଅଟକି ଗଲେ ତେଣୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କହେ କହିଲେ ଘର ତିଆରି କର ଯୋଉଠି ପରସ୍ପର କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଠି ଠିକ ନାହିଁ ସେ କେବେ ଘର ହେଇନଥାଏ ତା ନାଁଟା ଆଉ କିଛି ତେଣୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କହେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଭାବନ ଶଙ୍କର ଜୀବନକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଶୁଣୁଛୁ ଏମିତି ଘର ପରିବାର ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବାହନ ସେଟା ହେଲା ବୃଷ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀର ବାହନ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିବ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି ସେଠି ମୂଷା ଅଛି ସେଇଠି ସାପ ଅଛି ସେଠି ମୟୂର ଅଛି ସମସ୍ତେ କେବଳ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ ଯୋଉଠି କଜିଆ କେବେ ହେଇନି କେହି କାହାକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଭୂତ ଭାବନ ଶଙ୍କର ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ମଣିଷ ତୁ ଆଗ ଘର ତିଆରି କରିବା ଶିଖେ ଆଗ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ଶିଖେ এইথিপাই সে নমস্য গতকাল আমি কথা রখিলে এইথিপাই সবু গাঁরে শিব মন্দির অছি শঙ্কর ভগবান আমাকে শিখাইছেন জীবনের সংসার করিবার অছি এ সংসার হচ্ছে বিষয়ার বিষ সবু যাক হলাহল কোন পিলি বিষপান করিদেলি সমস্ত বিষয়কু পান করি সারলা পরে বি মৃত্যুঞ্জয় यानी संसार विषय भीतर रुह मन सबले ईश्वरଙ୍କ भजन करू ना नहीं ये होचे जीवन यदि ये कथा को हमें बुझी परिबनी ताहले हम मनुष्य जीवन के सार्थकता हबो नाही।